भाई साहब मेरा सब लोगों का 4 लोगों का नहीं विक्टोरिया पार्क के आ जाए मेड इन कोलकाता look at this place just amazing तुम्हारा नाम क्या है साहब कुछ तो बोल रहे हैं ना तुम्हारा नाम क्या है एमडी मोहम्मद आजाद तुम्हारा शौकत अहमद मैं आपको साथ अबीर हो बाय बाय ভাই এসব পার্কে আসলে কখনো একা একা আসবেন না সিঙ্গেল আসবেন না আজাদ ভাই তো সঙ্গী থাইকে সঙ্গী নাই এখন বেচারার দুঃখ ভাই বইলা প্রকাশ করতে পারতেছেন এটা পার্কের উত্তর পাশ সুন্দর